अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको एक दिलचस्प सबक आमूज़ कहानी सुनाऊंगी। ये सच है या अफसाना, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत दिलचस्प है और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अहमद सऊदी अरब के मारूफ डॉक्टर थे। लोग उनसे मशवरा लेने के लिए कई दिन तक इंतज़ार करते। उनकी शोहरत बढ़ती चली गई। दारुल हुकूमत में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें इन्हें भी दावत दी गई। इनकी खिदमात के पेश नज़र फ़ैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ कलीदी मकाला पढ़ेंगे, बल्कि इस मौके पर इन्हें एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। वो बहुत खुश और पुरसुकून थे। आज शाम इनकी तकरीम और इज़्ज़त की जाने वाली थी। इसका सोचकर वो और भी ज़्यादा आसूदा हो गए। एयरपोर्ट पर वो मामूल की चेकिंग के बाद फ़ौरन ही हवाई जहाज़ में सवार हो गए। इनकी फ़्लाइट वक्त के मुताबिक परवाज़ कर गई। कोई आधे घंटे के बाद एयर होस्टेस ने ऐलान किया, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि त्यारे में फ़नी ख़राबी के बायस हम करीब एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। फ़्लाइट बगैर किसी रुकावट और हादसे के करीब एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज़ से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ त्यारे की फ़नी ख़राबी के दुरुस्त होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया, ख़वातीन और हज़रात, इंजीनियर्स ने बताया है कि फ़नी ख़राबी के दुरुस्त होने का फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल त्यारे का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये त्यारा कब आएगा किसी को इल्म ना था। थोड़ी देर बाद नया ऐलान हुआ कि मुतबादिल त्यारा कल ही आ सकता है। हम इस ज़हमत के लिए माज़रत ख़्वाह हैं। अब आपको होटल पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान नहायत तकलीफ़ दे और परेशान कर देने वाला था। आज रात तो इनकी ज़िंदगी की नहायत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इस रात के मुंतज़िर थे कि जब इनको ऑनर मिलना था। वो कुर्सी से उठे और एयरपोर्ट के आला ऑफिसर के पास जा पहुँचे। अपना तारुफ कराया और कहा, मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूँ। मेरा एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात दारुल हुकूमत में मकाला यानी थीसिस पढ़ना है। पूरी दुनिया से मंदूबीन इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और आप लोग हमें ये खबर सुना रहे हैं कि मुतबादिल त्यारा काफ़ी घंटे बाद आएगा। मुतल्लिका ऑफिसर ने इन्हें जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं और नया त्यारा फ़ौरी तौर पर फराहम करना मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, यहाँ से बज़रिया कार से सिर्फ 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और ख़ुद ड्राइव करते हुए मुतल्लिका शहर पहुँच जाएँ। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग पसंद नहीं करते थे, मगर अब मजबूरी थी। इनके पास कोई मुतबादिल रास्ता था ही नहीं। उन्होंने मुतल्लिका ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और एयरपोर्ट से कार किराए पर लेके अपने शहर की जानिब रवाना हो गए। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। आसमान पर गहरे बादल नमूदार हुए। तेज़ आंधी इस पर मुस्तज़ाद थी। देखते देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मौसम की ख़राबी की वजह से इन्हें अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो किस सिमत जा रहे हैं। 2 घंटे तक वो मुसलसल चलते गए। बिलाखिर इन्हें यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुके हैं। अब इन्हें भूख और थकावट का एहसास भी बड़ी शिद्दत से होने लगा। उन्होंने सोचा था 3-4 घंटे ही का तो सफ़र है, इसलिए अपने साथ खाने पीने की कोई चीज़ भी ना ली थी। अब इन्हें किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहाँ से इन्हें खाने पीने की कोई चीज़ मिल सके। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। चारों तरफ रात का अंधेरा भी छा चुका था। एक छोटे से गांव के पास से गुजरते हुए उन्होंने गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। उनका हाथ घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जब अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ और नातवा आवाज़ इनके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुए तो देखा एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने खातून से कहा, अम्मा, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्करा कर कहने लगी, मेरे बेटे, कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त तुम कहाँ हो? हमारे यहाँ ना तो बिजली है न टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तस्वुर नहीं है। फिर इसने मज़ीद कहा, मेरे बेटे, वो सामने मेज़ पर चाय और खाना रखा है,
لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک چکے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے۔ لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سفر کی تھکاوٹ سے انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کیں۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگے، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بوڑھی عورت گویا ہوئی، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعیف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگے، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اپنا کام بتائیں۔ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور کروں گا۔ آپ کی جو مدد میرے بس میں ہوگی میں ضرور کروں گا۔ عورت کہنے لگی، میرے بیٹے، وہ دعا خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے قریبی حکیموں، مہمانوں سے اس کے بڑے علاج کرائے ہیں مگر تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس ہڈیوں کے علاج کا ماہر ہے۔ اس کی شہرت دور دور تک ہے اور وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، پھر سنا ہے بہت مہنگا بھی ہے۔ اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہو، میں بوڑھی جان ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ اس بچے کا اس ڈاکٹر سے علاج ہو سکے۔ عین ممکن ہے کہ اس یتیم بچے کو شفا اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، راستے میں اترنا پڑا، کار کرائے پہ لی، خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، راستہ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر زبردستی بھجوا دیا۔ اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی اسباب مہیا کر دیے کہ وہ ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا علاج کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی سنتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی وہ خود ہی مہیا فرما دیتا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کی پابند ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مختلف قوتوں کو کام میں لا کر بوڑھی اماں کی دعاؤں کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، خون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ اللہ حافظ۔